बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्वाइलाइट इन दिल्ली, समरी इन उर्दू। ट्वाइलाइट इन दिल्ली, जिसका तर्जमा हम दिल्ली की शाम के अल्फाज में कर सकते हैं, अहमद अली का एक शाहकार मुआशरती नावल है जो बरसगीर की इस्लामी तहजीब व तमद्दन की अक्कासी करता है। दिल्ली का शहर जो कि 1453 कबल मसीह में आबाद हुआ, कोरो पांडु, खलजी, सैयद और मुग़लों के दौर में बार बार अरूजो ज़वाल का शिकार होता रहा। ये 19वीं सदी के आखिरी अशरे में बड़े बड़े बाकमाल शोरा की आमाजगाह बन चुका था। नावल का मरकज़ी किरदार मीर निहाल अपनी बीवी बेगम निहाल, अपने बेटे असगर, बेटी महरो-ज़मानी और अपने मरहूम भाई की बीवी बेगम जमाल के साथ दिल्ली के कूचा नियारियाँ में रिहाइश पजीर है। उसकी एक बेटी बेगम वहीद बेवा हो चुकी है, लेकिन अपने बेटे और बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ससुराल के साथ भोपाल ही में रहती है। इसके बेटे हबीबुद्दीन और बबीरुद्दीन सरकारी मुलाजिम हैं और दूसरे शहरों में रहते हैं और ख़ास मौके पर ही अपने बाप के घर आते हैं। मीर निहाल की एक बेटी जो कि सईद हसन की मनकूहा थी का इंतकाल ज़चगी के मौका पर हो चुका था। बेगम निहाल का भतीजा मसरूर भी इनके यहाँ रिहाइश पजीर है और अपनी स्कूल की तालीम जारी रखे हुए है। शम्स और उसकी बेगम भी वहीं रहते हैं। गफूर मर्दाना और दिलचैन जनाना हिस्से में मुलाजम है। जंगे आज़ादी 1857 के मौका पर मीर निहाल और इसके बड़े भाई मीर जमाल मरहूम से इनकी जायदाद का काफ़ी हिस्सा लूट लिया गया था। बहरहाल फिर भी उसके पास काफ़ी जायदाद थी जिसकी आमदन घर का खर्चा चलाने के लिए काफ़ी थी। नावल का आगाज़ 20वीं सदी के दूसरे अशरे के आगाज़ से होता है और कहानी के शुरू में मौसम गर्म है। मीर निहाल और उसकी बेगम की उम्रें 50 साल से ऊपर हैं। एक रात मीर निहाल खाने के दौरान कबूतरों के डरबे में आहट सुनता है। वो खाना दरमियान में छोड़कर उठ बैठता है और बड़ी तगदो के बाद वहाँ मौजूद सांप को पकड़ लेता है और इसे लहराकर फर्श पर मारकर जान से मार डालता है। इसके कबूतर बहुत माहिर हैं और अपने साथ एक पड़ोसी ख्वाजा अशरफ के चंद कबूतरों को भी साथ ले आते हैं, जिन्हें मीर निहाल एक अलग डरबे में बंद कर देता है। असगर बल्कीस का आशिक हो चुका है, जो उसके रिश्ते के भाई की साली है और मिर्ज़ा शहबाज बे की बेटी है। असगर बल्कीस से शादी करना चाहता है, लेकिन उसे मालूम है कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता है जबकि बल्कीस का बाप मुग़ल है। असगर बहुत सोचने के बाद इस मसले का ये हल निकालता है कि अपनी बड़ी बहन बेगम वहीद को भोपाल ख़त लिखकर दिल्ली बुला लेता है। तमाम अहले खाना मीर निहाल समेत उसकी आमद पर बहुत खुश होते हैं। उस रात 10 बजे के बाद जब बहन भाई को ज़ाती गुफ्तो शनीद का मौका मिला तो असगर ने अपनी मोहब्बत के बारे में उसे आगाह किया और धमकी देता है
کہ اگر ماں باپ نے اس کی شادی بلقیس سے نہ کی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اگلے دن وہ ماں کو اس ضمن میں اعتماد میں لیتی ہے۔ اس کی ماں کو علم ہے کہ یہ رشتہ اتنی آسانی سے طے ہونے والا نہیں، کیونکہ میر نہال اپنے خاندان کے فرد اشفاق کی شادی بلقیس کی بہن سے ہو جانے کے باوجود اس رشتے کو ٹھیک نظر سے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں سیدوں اور مغلوں کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ بیگم نہال میر نہال سے اصغر کے رشتے کی بات کرتی ہے اور دبی زبان سے بتاتی ہے کہ اصغر بلقیس سے شادی کا خواہش مند ہے، اور دوسری صورت میں وہ خودکشی کی دھمکی دیتا ہے۔ میر نہال یہ سن کر مایوس ہو جاتا ہے اور رشتہ ہونے کی صورت میں اصغر سے مکمل طور پر قطع تعلق کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ بیگم جمال بیگم نہال کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ کسی دن بیگم نہال اور وہ خود بیگم شہباز کے ہاں چلیں گے اور اصغر کے لیے بلقیس کے رشتے کی بات نکالیں گی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں گی، اور رفتہ رفتہ میر نہال بھی اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے۔ بیگم نہال کو یہ تجویز پسند آتی ہے۔ بیگم نہال اور بیگم جمال بیگم شہباز سے اصغر کے لیے بلقیس کے رشتہ کی بات کرتی ہیں، اور جواب ہاں میں ملنے کی خوشی میں بیگم نہال محفل میلاد منعقد کراتی ہے، جس میں اصغر بھرپور حصہ لیتا ہے۔ بیگم وحید بھوپال کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اپنے بچوں کے علاوہ اصغر کو بھی لے جاتی ہے، تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے اس کا دل بہل جائے۔ وہاں اصغر کے لیے ایک ملازمت کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ اب 1911 کی گرمیوں کی ایک سپہر کو میر نہال شیخ نور الہی اینڈ سنز لیس ڈیلرز چاوڑی بازار کی دکان سے نکلتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ صبح وہ کبوتروں کو پانی ڈالنا بھول چکا ہے۔ جب وہ گھر آ کر دیکھتا ہے تو ڈربے میں کئی کبوتر مر چکے ہوتے ہیں اور کئی کبوتر مرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ پانی ڈالتا ہے اور دل میں دکھ محسوس کرتا ہے۔ اسی وقت اسے پیغام ملتا ہے کہ اس کی داشتہ ببن جان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ ببن جان وفات پا چکی ہے، اور وہ غم سے بوجھل دل کے ساتھ ببن جان کے پرسکون چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہے اور چادر ڈھک دیتا ہے۔ اس کی ماں کو کچھ رقم دے کر وہ وہاں سے واپس گھر آ جاتا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت اسے اچانک خیال آتا ہے کہ کابک کو تو رات اس نے بند ہی نہیں کیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بلی کبوتروں کا شکار کرنے کے بعد اطمینان سے کابک کے اندر ہی سو رہی تھی۔ میر نہال کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ چھڑی اٹھا کے اس بلی کو مار مار کر ادموا کر دیتا ہے اور گلی میں پھینکوا دیتا ہے۔ ان واقعات کے بعد میر نہال میں دو تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ وہ اپنا کبوتر بازی کا مشغلہ ترک کر دیتا ہے اور سب کبوتر بکوا دیتا ہے۔ وہ لیس کا کاروبار کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے گھر کے لیے جائیداد کی آمدنی اور بیٹوں کی بجوائی ہوئی رقم کافی فالتو کمائی وہ اپنی داشتہ کے لیے کرتا تھا، اور گھر میں یہ بتا کر وہاں چلا جایا کرتا تھا کہ وہ اپنے دوست نواب ببن کے ہاں جا رہا ہے۔ اب میر نہال دن بھر گھر ہی رہتا ہے اور اپنا یونانی ادویات کا مشغلہ اور کیمیا گری کا شغل پھر سے اختیار کر لیتا ہے، جسے کبھی اس نے دیگر مصروفیات کے باعث ترک کر دیا تھا۔ اس لیے دوست کمبل پوش میر سانگی وغیرہ وغیرہ
दोबारा उसके पास आने लगते हैं और मर्दाने में अद्वियात और कीमियागरी के बारे में गप्पे मारने और अमली तजर्बात होने लगते हैं। एक दिन नवाब पुतन के यहाँ से वापसी पर वो अपने आप को बूढ़ा और नातवा महसूस करता है और सोचता है कि उसने इज्जत नफ्स का ज़िंदगी भर ख्याल रखा है, लेकिन अब इनका ख्याल रखना नई नस्ल की ज़िम्मेदारी है। चनाचे उस रोज़ वो घर आमद पर ऐलान करता है कि वो असगर और बल्कीस के रिश्ते के लिए राज़ी है। इसके इस अचानक ऐलान से घर भर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और असगर की शादी की तैयारियां और ज़ोर शोर से होने लगती हैं। रमज़ान शरीफ के आमद और इसके बाद ईद की गहमा गहमी, हर तरफ खुशियों का समा है। बेगम वहीद और असगर भी भोपाल से वापस आ जाते हैं और असगर ने अपनी तनख्वाह में से जमा शुदा 1000 रुपये की रकम मीर निहाल को पेश करता है और मीर निहाल असगर से बहुत खुश होता है। 7 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंजम की दिल्ली में ताजपोशी होती है, जिसे मीर निहाल और दूसरे सब मर्दाना अहले खाना देखने जाते हैं। बादशाह एक जुलूस की शक्ल में शाही किले से बरामद होता है और सख्त हिफाजती इक़दामात के अंदर रहकर जुलूस में रवाना होता है। जुलूस के आखिर में नवाब, राजे और जागीरदार अपनी फौज समेत जुलूस में शामिल होते हैं। पस मंज़र में तोपें सलामी दे रही होती हैं, जो बकौल मीर निहाल इस बात की अलामत हैं कि अंग्रेज़ ने ताकत के ज़रिए इस मुल्क को फ़तह किया है और ताकत के बलबोते पर ही वो अपनी साम्राज्य हुकूमत चलाते रहने के ख्वाह हैं। मीर निहाल को ये जुलूस देखकर 14 सितंबर 1857 का तारीख़ी दिन याद आता है, जब दिल्ली का सुकूत हुआ था और जामे मस्जिद की सीढ़ियाँ मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गई थी। वो हिंदुस्तान की साम्राज्य ग़ुलामी पर सख्त नाखुश है। बहरहाल जश्न ताजपोशी के फ़ौरन बाद तमाम हिंदुस्तानी और इस्लामी रवायात की पासदारी करते हुए असगर की शादी बड़ी धूमधाम से अंजाम पाती है। मीर निहाल के दोनों बड़े बेटे, उनकी बीवियां, बच्चे और बेगम वहीद और उसके बच्चे सब शादी में शिरकत के लिए दिल्ली आते हैं। शरफुद्दीन कबीरुद्दीन की सास का एक रिश्तेदार को अमीर मतबख बना दिया जाता है ताकि सब मेहमानों को वक्त पर नाश्ता और खाना वगैरह मिलता रहे। कुछ अरसे बाद महरों की बारात भोपाल से आती है। मीर निहाल मराज अपने होने वाले दामाद को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी शक्ल बहुत भयानक होती है, क्योंकि एक बार उसकी बंदूक से निकलने वाली गोली, वो शिकार का शौकीन है, उसके ही चेहरे पर जा लगी थी, जिससे ना सिर्फ उसका एक कान उड़ गया था बल्कि चेहरा भी मसख हो गया था और गोली बाद अज़ां दिमाग में जाकर पैवस्त हो गई और निकाली ना जा सकी थी, जिसके बायस उसके जहन में ज़रा सा खलल पैदा हो गया था। मीर निहाल कहता है कि वो अपनी बेटी को कज़ा के हवाले नहीं करेगा, लेकिन अपने बेटे हबीबुद्दीन के समझाने पर वो शादी पर रजामंद हो जाता है, क्योंकि बेटे का मौक़िफ़ ये होता है कि बारात के खाली वापस जाने पर लोग दुल्हा को कुछ ना कहेंगे, बल्कि दुल्हन को ही मुजबे ख़ता गर्दानेंगे। इस शादी से घराने का कोई फ़र्द खुश ना था और महरों तो इस तरह रुखसत होती है जैसे कोई कसाई ज़बा के लिए गाय को ले जा रहा हो। बल्कि इस
एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम जहां आरा तजवीज़ पाता है। असगर पहले तो बहुत खुश नज़र नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेटी से मोहब्बत करने लगता है। जहां आरा के कान में उसका नाना शहबाज बेग आज़ान देता है, जो सख्त बीमारी की वजह से बकरा ईद के तीसरे रोज़ इंतकाल कर जाता है। लेकिन अपनी वफ़ात से पहले वो अपने असर व रसूख की वजह से असगर को एक अच्छी मुलाज़मत दिलवा जाता है। अब असगर ससुर के इंतकाल के बाद ससुराल के साथ वाला घर ले लेता है और दरमियानी दीवार में एक दरवाज़ा नस्ब करवा लिया जाता है। अब असगर दफ्तर जाता है तो बल्किस माँ के पास चली जाती है और उसके आने के वक़्त वापस आ जाती है। जल्द ही असगर का दिल बल्किस से भर जाता है और उसके साथ बेरुखी बरतने लगता है। वो मशरकी लड़कियों की नफ्सियात समझने से कासर है। रफ्ता रफ्ता बेरुखी बढ़ती जाती है और बल्किस उदास रहने लगती है। यह कई बार होता है कि जहां आरा के साथ मोहब्बत करते करते असगर बल्किस से मोहब्बत करने लगता है, लेकिन अब वो पहले जैसी गर्मजोशी पैदा नहीं होती। मीर निहाल फालज के हमले की वजह से बोलने से कासर हो जाता है, मगर हकीम अजमल खान के इलाज से वो 2 हफ्तों के बाद बोलने के काबिल तो हो जाता है, लेकिन जिस्मानी ताकत वापस नहीं आती और वो बिस्तर का ही होकर रह जाता है। इधर बेगम निहाल की आंखों की बिनाई कम होने लगती है। बसारत के मुआलिज हकीम करीमुद्दीन उसका इलाज करता है, लेकिन बिनाई कम से कम तर होती जाती है और एक दिन वो तकरीबन नाबीना हो जाती है। बल्कि इस एक दिन एक खौफनाक ख्वाब देखती है जिसमें असगर की नाक बड़ी खौफनाक हो जाती है और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ लटक रही होती हैं। उसकी माँ बेगम शहबाज पीर जी से तवीज़ वगैरह ला कर देती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जनवरी की एक रात जब असगर जहां आरा को प्यार कर रहा होता है तो उसे बल्किस पर प्यार आ जाता है। वो अपने गुज़श्ता किए की माफ़ी मांगता है और बल्किस का ध्यान रखने का वादा करता है। अगले रोज़ वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मित्रा को बुलाकर लाता है, जो बल्किस के मर्ज़ को तपेदक तजवीज़ करता है। उस ज़माने में तपेदक लाइलाज मर्ज़ था, आजकल काबिल इलाज है। बेगम शहबाज मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के अहया को देखकर खुश होती है, लेकिन इधर तपेदक का सुनकर परेशान हो जाती है। 1918 में मौसम गर्मा में दिल्ली और कई दीगर शहरों में इन्फ्लुएंजा की वबा फैल जाती है और दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहां कोई मौत वाक़या ना हुई हो। मीर निहाल के घर से बेगम शम्स फौत हो जाती है और उसके बाद शम्स का रुझान तसव्वुफ की तरफ और ज़्यादा हो जाता है। ये खौफनाक वबा शहरियों के लिए अजाब थी, लेकिन गोरकनों, गुसालों और कपड़े के ताजरों की बन आई और उन्होंने लोगों को खूब लूटा, हत्ता के कफन चोर तक पैदा हो गए और गुरकन 2-3 दिन पुरानी कब्र को नए मुर्दे के लिए तैयार करने लगते थे। बल्कि इसकी कुव्वत इरादी जवाब दे जाती है और इसके बेहतर होती हुई सेहत अचानक गिरने लगती है और हालत ख़राब से ख़राब तर होने लगती है। बेगम निहाल उसकी दिलजोई के लिए दिलचैन और मसरूर को उसके हाम भेज देती है। एक दिन सुबह 4 बजे बल्किस जहान फ़ानी से कूच कर जाती है। असगर इस सदमे को बहुत महसूस करता है
اور وہ روزانہ قبرستان جانے لگتا ہے اور چہلم کے بعد قبر پختہ کرا دیتا ہے۔ وہ جہاں آرا کا خیال رکھتا ہے جو زہرہ بلقیس کی 16 سالہ بہن کے ساتھ بہت مانوس ہے۔ جہاں آرا کی معرفت اصغر اور زہرہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ایک روز وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بلقیس کو فوت ہوئے ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ میر نہال کا منجلا بیٹا حبیب الدین ناسازی تباہ کی وجہ سے دلی آ جاتا ہے اور حکیموں سے علاج کرواتا ہے۔ اس کا 12 سالہ بیٹا نسیم بھی اس کے ساتھ ہے جس کی ذہانت پر اسے ناز ہے۔ اصغر اپنی ماں اور اپنے بیٹے سے زہرہ کے لیے رشتے کی اجازت لیتا ہے اور اسی سلسلے میں بیگم جمال اور انجم زمانی ناراض ہو کر میر نہال کا گھر چھوڑ جاتی ہیں جہاں وہ پچھلے 40 برس سے رہ رہی ہیں۔ میر نہال جو پہلے ہی بستر پر لیٹا ہے اس رخصت کو بہت محسوس کرتا ہے، لیکن سوال اس کی عزت نفس کا ہے، لہٰذا اسے سہنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قہر درویش بر جان درویش، یعنی جب درویش پر مصیبت آتی ہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، اسے خود ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب یہی اس کا مقدر ہے۔ حبیب الدین کی طبیعت کی بحالی کے لیے ڈاکٹر مترا کو بلایا جاتا ہے جو اس کے مرض کو تپ دق تجویز کرتا ہے۔ مہنگی دوائیں کھانے کے باوجود اس کی طبیعت مزید سے مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور اکتوبر کے مہینے میں اسے مردانے سے زنانے میں پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ خواتین اس کے قریب رہ سکیں اور اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میر نہال کو روزانہ ایک بار زنانے میں لایا جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو موت میں جاتے دیکھ کر بے انتہا دکھ محسوس کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جوان بیٹے کے لیے دعا کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مرنے سے 3 دن پہلے حبیب الدین اپنی ماں سے دودھ معاف کرواتا ہے اور بیوی سے مہر معاف کرواتا ہے اور سب عزیزوں اور ملنے کے لیے آنے والے دوستوں سے اپنا کہا سنا معاف کرواتا ہے، اور ایک رات وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ یہ المناک خبر سب دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجی جاتی ہے۔ مرحوم کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے سینکڑوں کا مجمع جمع ہو جاتا اور جنازے کے ساتھ سب لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ قبرستان کے قریب ایک مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ میر نہال کو معذوری کی وجہ سے ڈولی میں بٹھا کر جنازے کے ساتھ قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ قبرستان سے گھر واپسی پر نصیر الدین کے ہاں سے کھانا آتا ہے اور اصغر کھانا کھانے بیٹھتا ہی ہے کہ بیگم شہباز کی نوکرانی چمبیلی اسے اشارے سے بلاتی ہے۔ اصغر اس سے ملنے جاتا ہے اور وہ زہرہ کا رات 11 بجے کا لکھا ہوا ایک رکا اس کے حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ رکا صبح لائی تھی، لیکن حالات کو دگرگوں دیکھ کر یہ رکا اس وقت اصغر کو نہ دے سکی تھی۔ زہرہ نے خط میں لکھا تھا کہ صبح اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اصغر سے محبت کرتی رہے گی، بھلا خدا کے کاموں میں کوئی دخل دے سکتا ہے۔ میر نہال بستر پر لیٹے لیٹے دن گزار رہا ہے۔ اب وہ اتنا کج فہم ہو کر رہ گیا ہے کہ وہ ماضی کی سہانی یادوں کو بھی ذہن میں لانے سے قاصر ہے اور اس کی زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ شاید حسن و جمال دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ سورج غروب ہو جاتا ہے اور
وہ اور دن سورج غروب ہو جاتے ہیں اور دن اپنی جگہ رات کو دے دیتا ہے، جس کے تاریک دامن میں سورج اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ٹوائلائٹ ان ڈیلی سمری ان اردو ختم ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔